Ouais, obedi. Ka obela jelen fo ka wala nyundo fo yan fo aw sigoro la. Akara fama ye mais amake nyina ye. Voilà. Ambia. Anteta wante machi. Ambia anteta wante machi. Anko de ko anfaso. Anko de ko Mali, anko de ko ni transition ya ndo fode. Anko de ko Assimi wa anko ko Shogel. Wa wulu be kule sugu bejo. Wulu be kule sugu bejo. Balma video jamjante ka o bela jelen fo yan fo aw sigoro la an famana nyogoma ka sababu ke bara takaboli vraiment tambate mo bulu san tanti tan foi te nengo tamenye garuntige parce que bara chara ko inte wa ni transition inte ni ala sonama mba fo chugoji ne do de la ka kuma ngwa tigima ngo transition ngo ko damne na ngo opposant kumancha ngo metale nyefe ay pardon ngo tale nyefe ngo mo be ka chaya munu ka boka bla transition kala goshi atiki ko ne ma ko mbalmake me min fie na metaka fen be ka la goshi bebena na mbetaka mo ba contrôler bebena faraka bebena dola mo dimnendo mo be ka transition la goshi wa mo be ka dafo asima ka Assimi la goshi ka Shogel la goshi billahi chewo be ka ni transition la goshi ku be ka sengana no e ko to ngo dalu jume ko dorate ko parce ni transition me bara de ke mo yere bna ye uka kewale uka baraketa uka faso jo jamana kono do sako mi ni bu ko kede mo bu o de ye ula mo bu ye ko de kede billahi munu kuntala lubna dola wa masraka wa be ke fene tutala tatala cheta bali musuta bali dabara baya nembara baya wulu yala mo dala kule billahi wa tabali sur ce malé on nga fuli ba bela jili mba fo chugudi mba damna rojmere mbora ka wulutigi nye wulutigi ga publication ay video ta kala se wulutigi ma billahi changuni tigara hala madina ni tigara mogola kwa ka foti torobli ni tigara la c'est la fiale ndo kwa parce que le tema abna fo fien gansan kwa wulutigi ta do kale manga gobi ata do ko mogo talela en tout cas mogo bi yere kun kalama façon kadi mogo billahi mogo de kunga revu ko ka homme d'état sur des hommes forts des hommes compétents et des hommes qui ont de l'expérience kana jamana taka jamana jo kamale bi se ka respecter to na mogo ka la yini kunyo ya ni mogo ka mogo kume sugola billahi olu be ba don bi ka fo ko olu tu nyeture olu to ka kala ku nyeture la nye wulutigi ka publication ne kun sigile kana makono wulutigi ka publication ko chini ko soi-disant ko grand dossier taruba nyumana grand dossier des petits partis ouais petite partie oh ko Shogel devant la CNT oh illégal il fait illégitime oh wulutigi ka kuma Allah wallahi billahi Malion ni horonya kumbe ni horonya ichien ni halala ya ichien ni yere wulu denya no ichien ni yere don no ichien billahi wulutiki kunganga maku wulutiki ka maku a jamais allez kafuko mo ba bal kuma no tere mais ni horonya de be ni yere wulu denya ite wani halala denya ichien billahi wulutiki kanga maku chanye no fosa ngo aunde bien aunde jolen bien no wa aunde bi moko sade ira moko sala ka beka ko bana pew kala ke chete blé de me bagate blé foi hina ira de ba on sa ni horonya bi auni alache alasta ka fo moma ko au numéro 1 ou bien au D on va dire exemple ko Shogel N Shogel D ko Shogel N ko sentema ko est illégal ko illégitime ko bi au Shogel devant sinon face au même CNT quoi
k'ale bɛ sigi k'a bɛ kuma o kan ɛ cɛ arasa a b'a dɔn quoi bilahi arasa bɛ malidenw ka intelligence nɛni de quoi arasa ye maliyɛn den bɛɛ kɛ bagan de dɛ bilahi mɔgɔ b'a lamɛn a ne m'o maliden quoi arasa ye malidenw kɛ bagan de arasa ye malidenw kɛ ko anw bɛ sunɔgɔ la arasa y'anw kɛ ko wuluwuluji de b'an kunkolo kɔnɔ ko cerveau tɛ anw na ko hakili tɛ anw na ko anw t'an yɛrɛ kun kalama quoi bilahi cɛ tagabolo de filɛ nin ko maliyɛnw t'u yɛrɛ kalama a b'ale ja don min na min ka di ale b'o de fɔ wa ko de bɛ don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ ko mɔgɔw ka tagama ni o sira de ɛ cɛ ne y'a f'i ɲɛna k'i y'a ɲɛ yɛlɛ k'an bila e ko anw ma yan ko Sumala Sise ko i bɛ ka su ko ka fisa ni Sumala Sise ala ka hinɛ la i ko Sumala sin jalen don k'an ka taga i bɛ ka de sin jalen don ko Sumala salen don nɔnɔ t'o sin na quoi o salen don quoi k'an ka taga n dabari i bɛ ka sin na o ko mamuso sin k'an ka togo min ko Sumala ye fu gɔtɔ ko bɔ fu sa fu ko nafa foyi t'o la i tilala ka na o Sumala kelen ta k'o k'i ka candidat ye ko Mali bɛɛ ko programme tɛ mɔgɔ si bolo Mali bɛɛ jɔbaga foyi tɛ Mali la n'o Sumala tɛ kelen o IBK la gosi Bouaka tu Bouaka bila Bouaka dota Bouaka kɛ tan i tilala i nana kɛ u ka jeliba ye Tukuro kɔ Boubou Cissé i y'o la gosi ko ye million suɲɛ ko ye million kɛ da ko ye million kɛ tan tɔ ko ye million détruit c'est o million détourné o jamana nafolo bɛɛ suɲɛ o n'a dɔgɔkɛ le ou bien a kɔrɔkɛ le i nana bi o Boubou y'i san i kɛra u ka jeliba i yɛrɛ jusqu'à présent i bɛ ka campagne ko ye i bɔr'o la e Arasta e de ko anw ma yan nɔ n b'a fɔ cogo di ko Kawujim ɲɔgɔnna tɛ yen ko Kawujim ko ka di ye i kɔrɔkɛ don Kawujim n'a tɛ min na a t'o la mɔgɔ min don a bɛ tiɲɛ de fɔ n'a ye min fɔ dɔrɔn k'a tɛ tɛmɛ o kan quoi i tilala ka na k'i tɛgɛra Kawujim na o tɛ hɔrɔn ye ko tisɛ Kawujim n Kawujim den i bɔr'o la i ko anw ma yan ko Mali bɛɛ ko Diko ɲɔgɔnna silamɛ tɛ yen ko Diko c'est à dire ko Diko bɛ k'a sen da kira ala ka c'est à dire kisi nɛɛma b'a ye ala ka kira ko Diko bɛ k'i sen da o sen da n'o la ko Diko ye prophète de ko silamɛ la Diko ɲɔgɔn tɛ yen c'est à dire i ye Diko kɛ kira e ye Diko kɛ kira ko ɲɔgɔn tɛ yen suma ko dugumajɛ i bɔra ka n'i sigi k'o tɛ hɔrɔn ye k'o tɛ mɔgɔ ye k'o tɛ silamɛ ye k'i tɛgɛrɛ o la ko ɲɔgɔnna mɔgɔ lankolon tɛ Mali bɛɛ rasta i ye Musa Mara la gosi ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka to ta k'o choisi k'o kɛ aw ka candidat député sigi la rasta hɛ cɛ e ni ala n'a kira cɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan e kan ka kuma e ni ala cɛ danbe kɛnɛ kan e kan ka kuma e ni ala cɛ yɛrɛ wuludenya ani halaladenya kɛnɛ kan e kan ka kuma ni sogɛli ko anw ma ko CNT tɛ légitime ko c'est illégal hali sini piya la CNT n'est pas légitime et n'est pas légale an y'a fɔ bi piya an y'a cɛ sogɛli y'a fɔ tout à l'heure wa y'o min fɔ o kɛlen don dɛ mais ne ko aw ma yan n ko Mali constitution e de nana aw ma ko n'i bɛ ka ko kan i bɛ ka gɛn ka bɔ yen ko ye coup d'état ou bien ko an ka constitution m'o fɔ dɛ n'importe quoi ne ko aw ma yan n ko fo i bɛ ka gɛn k'a ka régime bɛɛ gɛn ka bɔ yen pewu ka Mali yɛrɛ fondé ka constitution kura k'a sigi n ko parce que c'est à dire constitution min bɛ anw kunna n ko kurannakolon tɛ malidenw de sigira ka ja kan ni fɛn min man ɲi jamana kɔnɔ an bɛ sigida an b'a ta ka bɔ hali n'a sɔrɔ ko sariya de don ko bɛɛ sigira ka sariya min ta dɛ hali ni o de don dɛ du moment que a tɛ jamana arranger du moment que a tɛ Mali arranger c'est à dire bolo min ye si don mɔ la bolo kelen de b'a la bɔ c'est à dire n ko malidenw ka na an ka constitution an k'a ta ka bɔ yen pewu an ka yɛlɛma ne de nin kuma fɔ dɛ wa n'i bɛ k'a gɛn hali n'a y'a sɔrɔ k'a bɛ constitution sɔsɔ hali n'a sɔrɔ k'a bɛ sariya sɔsɔ an y'a gɛn parce que sariya tɛ o jamana de fɔlɔ n'i y'a mɛn sariya bɛ bila a bɛ jamana de kunna n'i y'a mɛn sariya bɛ a bɛ jamana de kɔnɔ an ɲɛ bɛ k'a gɛn ka taga ka bɔ yen pewu an ka constitution a ka d'an ye waati min na an bɛ y'an sigi an b'a réformer c'est à dire an b'a réformer an b'a n b'a fɔ an b'a réviser k'a sigi min ka d'an ye jamana bɛ mara cogo min na bi ka bɛn diɲɛ tagabolo ma bi min ka d'an ye an b'o de ta ka bila kɔnɔ tu t'a la ta t'a la a bɛna k'a bɛna don mɔgɔw kunna ko Sogɛli y'a fɔ ta kunu cɛ Mali bɛɛ la Muhamadu Rasulullah
depuis ala kane da ne me ɲɔgɔnna ye mali bɛɛ e ɲɔgɔnna tɛ k'a fɔ cubi k'a fɔ casini e arastafi kelen e fasi modèle bɛɛ bɔ un ni deux la ye fasi a bɔ ka fasi b bɔ ye fasi un bɔ ye fasi deux bɔ e y'a modèle bɛɛ bɔ hɔrɔn kolonya bilahi n'i b'a saraka bɔ n'i tɛmɛna arasta kan kana di bilen i ka saraka tɛ minɛ ayi pardon mɔgɔlankolonya ani kan fila fɔ ani nɛnkun filatigi n'i b'a saraka bɔ bilahi n'i tɛmɛna arasta kan i ka saraka tɛ minɛ fura t'a la quoi don min na Choguel bɛ nin kuma fɔ on était de son avis an sɔnna ye wa a ye kuma min fɔ o don tiɲɛ don pourquoi e jamana kɔnɔdenw ka wuli k'u ka lutte kɛ ko ka i bɛ ka gɛn ka taga ka bɔ yen ko ka na ni changement ye ko ka yɛlɛma don ko la ni an ka sɔrɔsiw nana à l'époque ka na o jamana kɔnɔdenw k'olu ka lutte parachever ka tila k'olu ta k'olu fili kɔfɛ k'olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'olu ignorer k'u ta k'u bila poubelle la comme si olu de ma wuli k'u ka kɛlɛ kɛ parce que sɔrɔsiw tun bɛ yɔrɔ min n'a don sɔrɔsiw tun bɛ yɔrɔ min n'a don u tun bɛ M5 de ka lutte fruit la M5 ka lutte dɛ a bénéfice de olu de tun bɛ yen nɔ a résultat olu de tun bɛ yen nɔ minnu wulila ka jɔ ka kɛlɛ kɛ ka na ko k'olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn u kana premier ministre sɔrɔ u kana don gouvernement na u kana kɛ assemblée CNT u kana k'o président k'u bafouer k'u lafili pewu ko ni sa bɔra ka bere min sɔrɔ i bolo i b'a bɔgɔ n'o de ka cɛ pourquoi pas Choguel tɛ bɔ o don k'a fɔ ko ils sont illégitimes pourquoi pas Choguel tɛ bɔ k'a fɔ ko ils sont illégaux a y'a jɛ bien o tun ye kun ye dɛ mais bi an tun bɛ min nɔfɛ dɛ o de tun y'an ka poste de premier ministre ya bi la ne y'a fɔ aw ɲɛna ne ko aw ma cɛ n ko a tɛ sɔsɔ sa depuis ni ko in daminɛ depuis don min na bilahi depuis M5 bɛ kɛlɛ la ne y'a fɔ aw ɲɛna dɛ ne ko n ko premier ministre ni mɔgɔ b'a poste mérité bilahi n ko M5 de b'a mérité n ko wa ni c'est à dire personne physique n'a fɔra ko k'a di mɔgɔ ma ni Choguel tɛ n ko cɛ t'a mérité ka tɛmɛ Choguel kan ne m'a kuma fɔ aw ɲɛna n ko wa n ko ni Choguel nana an mago bɛ Mali min na bilahi n ko an b'o de sɔrɔ ntanya sira kan a tɛ sɔsɔ o a tɛ sɔsɔ an y'an ka kɛlɛ kɛ an tun bɛ min nɔfɛ o de tun ye premier ministre ye ne ko aw ma o don ni mɔgɔ min bɛ ne su ni mɔgɔ ma hakili b'a la ne ko aw ma n ko hali ni sɔrɔsiw ye Choguel wele k'a fɔ k'a kana ko ka kɛ premier ministre ye n ko ni Choguel banna bilahi n ko sɔrɔsiw tɛ dɛ anw de bɛ taga busan ta ka Choguel cancan n ko pour k'a banna premier ministre ya la hali ni Choguel kun k'a tɛ bilahi an tun bɛ taa busan ta ka Choguel de cancan jagoya k'a d'a ma jagoya parce que ale de n'a ka kan ale de ni premier ministre ya ka kan Choguel kɛlen k'o sɔrɔ hali n'a sɔrɔ ko Choguel est planté de CNT kama Choguel est juge de est-ce que Choguel est juge de ya ou bien Choguel est ministre de la justice de plainte donna sariya b'a ka baara kɛ n'a ye sariya diya cogo min na u k'a kɛ ten tɔ en attendant o kumana an b'an ban k'an ka jamana jɔ an b'an ban an ka rôle ye min ye k'o jouer ko parce que ko CNT est illégal an b'an ban k'an ka jamana jɔ malidenw mago bɛ Mali min na ko k'an ban k'o di malidenw ma ko parce que ko ils sont illégitimes e ta ye faso ko ye wa e ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon tɛ c'est à dire quoi ni hɔrɔnya ye tiɲɛ bilahi e kan k'i da k'i yɛrɛ faga de e man kan ka kuma Choguel tɛ dɛ e man kan ka kuma hali ɲamaden Mali kɔnɔ hali ɲamaden e man kan ka kuma parce que o ka fisa ni e parce que e ye kɛwale kɛ hali ɲamaden tɛ sɔn o ma ka jamana kɔnɔden bɛɛ janfa cɛ kow bɛ kɛnɛ kan c'est à dire anw lafiyalen don bi alhamdulilah parce que e échouera arasa e mago sara pewu e ka ko banna pewu i bɛ bɔ ka kule an y'o de f'i ye ko mɔgɔw bɔra i kalama sa wuluya in tɛ a bilahi mɔgɔw bɔra i kalama i ka kule i dabara a tɛ nafa ɲa bilen a tɛ fɛn ɲa a tɛ fɛn tiɲɛ i dabara tɛ foyi ɲa bilen wa a tɛ foyi tiɲɛ e kɔni k'i si kɛnɛ sa parce que bɛɛ bɔra i kalama o dɔɔni de kun don i kun mana mɔgɔ kelen gosi o b'i wele ka wari d'i ma i b'o ka dossier bila depuis ala ka arasta da depuis ala k'a da to kana n'a dossier to kana dossier dɔ di ne ma ko arasta delila ka nin dossier ta k'a abutira k'a y'a dossier minɛ jusqu'au bout k'a ban c'est à dire fo ka taga o combat gagner quoi te a mana fɛn fɛn ta u bɛ dɔɔni d'a ma minnu b'a kɛrɛfɛ olu bɛɛ b'a kalama u to k'a kuma fɔ bi yan e de bɛn'i sigi k'e bɛna fɔ anw ɲɛna ko Choguel ou bien Choguel de ou bien Choguel fait devant fait le CNT je ne sais pas quoi fait illégal et légitime hali sini Choguel y'a jɛ Maliyɛnw nin transition in tɛ a bɛ ja bilahi a bɛ ja
ni ala na kira janana ni ala na kira janana aw kaw siga aw ka fle ne te kuma ka wasade ne te fen kalama ne te fen no de mais ne be min fo aw nyina yene ka semaine yene ka c'est vendredi ma yene ka c'est vendredi ma ni vendredi temena yene ka c'est vendredi mi mida oka anga siga nga fle bubu itere hali bubu yere be mine mais ube sira mi ka san ube bolle ube ka bolle ube ka boli ka malibla ni ala sonoma e jatigi ke be kule ni buni be mena e tede e jatigi ke bila betaka wokono male onye la luta we bil ne te juger de nte gouvernement nte fofo kono mais ni ala soma d'ici 15 jours bubu be mena frafo itala folu bola ka malibla mo jamana be ja mo yi jamana na flo shua adama sangare yoro be ka klelo mo mena ko bla wa adama sangare mena na ba kono de adama sangare mena mogo yi jamana na folo dun ka buruja ka shwe ka ku sako ko parce que ko le be fangala a bebe mena ni transition ko nana sadi ka jamana la sécuriser ka klaka réforme politique ani institutionnelle ka beyelema awya ye anga député blue arasab ka fo sentimima ko illégal ko illégitime an mogo te sera lo billahi jamana be abe marasra jamana be mara tugumna mara ko yuma de hal no be sare korolen soso an bo soso an ga papa katolo an ko jamana dadi jamana ka tagagne jamana kono dew olu sako yi miye an bo sera de ka sono sariate e nyona sara soso lo be do an ga sente mogo document on va dire courrier ou lettre do instruit cour constitutionnel kuku yamaru ya kuka yamara duma parce que an ga jamana yin kono ministre kuma shuni ke ka jamana na fulobe emaye bubu bi yala la be avion tapta yala yoro mkana yewa ne ko do ma ngumbalo mso yakili sigi mbalma ki yakili sigi billahi ngoni kana utoro bubu kataka buye fe akana utoro akana foi mais billahi bubu be mina ka kono frafo itala frafo itala be mine bubu be mine nu bana ku mine ibeka ka tan aw de baka sara ko kuma fo ne de ko amongo bolo miye shido mola bolo kle ne ba bo aw anga sente mogo ye bataki sebe ka blaga ta cour constitutionnel yorola ka funyina ko ku ya maria parce que anga sariya la voilà pour que ministre ou terminer député ou terminer maire ou terminer ça dit a besoin que demande na flo du min ka du ba ke parce que vous protégez le par la loi comme quoi nous menena ça dit ni haute cour de la justice ça dit mo c'est que juger quoi o dum bay régime rek am moy donc mina to photo la mi wu jagbo ko bam ñon ko duko maintenant sentembe bi qui est là pour le peuple qui est là pour le Mali de ni shogal tadi jo o sente nyefe aka plan d'action gouvernemental ka yira na kra jamana ko dembe sa ko na kra kuna woloni se wani sadi adan quoi Mali de on ka revu Mali de on ka la yini na kre wi awo donc anga sen o sente mo ye document bla ta cour yor la cour constitutionnelle kuku ya maria ka una loi ta ka loi voter ka loi ta ka loi ka seria do voter anga de député blon kono seria mimbu u ya maria ka mo nun poursuivi munu ye jamana na flo mo be ki to be jamana na flo shoni na mo be ki to be jamana na flo burjal ni aduna ka jamana na flo yuruku ka Mali bi ase zamana kono ka sababe ko dungo jugo ke wo che to bala billahi ube wuli ka plante ko kama ko to ube mele ko juge ko be ka sokono ni transition inte che wo che be kofe fefe be ka nun critiquer funi tate Mali ko funi te yere woloni halala billahi bebe na dola. Sur quel côté on maintient le cap fixé le ametakadi billahi c'est-à-dire imperturbable anti-perturbé anti-fouille amoko foshi en tant que flow e wulutigi e bi e ala buni e de kuma fo mo ma kibu choqué ku éduquer kibu bla ku be buni ben shola ke bi e de be buni ben shola e de kona buli be la jare be le de be ka boji ke se fe bi e dan kule ni buni be billahi papa e ka kuma te ate fenya ate fenchi eche ikara fadin zakui ikara jugu sakui betegere la be bela jelen tegere la be e mbogo sara depuis domna e ya oze ka jene kele ka dani kele ka ne kele ka bala ira kele e ka ko bana pew on de kuike iye e maya amuka mo ebi obenyo classe ne ngone kuma ne koti
nin ko nu ne be sigi de quoi ne sadi ne analyse do de ne ka ko jatemina de ko ne be sigi kan sanse ka ko tagabulu da ko jatemina dro ne ba sa ne re be tie dro a doni de a teno de me abeke ko ne be sigi ka o do makon ne ko mango beki makon ngo mo shikana kuma an keralitia ngo mo fla billahi talahi suma billahi talahi u mo fla ba don tiki olu de ko mo fla be e wulu tiki ka tona bi tant que o mo fla be dien yoro billahi bente o mo fla be yoro mango ya de bi o mo fla be yoro fara de bi fura fo tala he cha anyi cham ko fo aw nyana de anyi cham ko fo de kora juturu billahi anyi juturu ko fo ni cheka kuma ma fo togodi le ko la fia siso la fia la ka barka dula aw be ba nyele aw bebe na don aw ne kuma mi fo on de ni chejera on de ba do den qualité faso mi do billahi hasida te juwate metise bofu safu ko ala do wolo ku kunte mais ne manu sikile ne de ba don ne de bi tanto billahi abeta heche he ala hala do kun gana wolo aben ala na kirachi la fia siso ko te de ko koro juturu te ni ala sonom depuis ala ka da hasidia de ba dusukuna ate mo ta nyene fe kwa depuis ala ka da be yoro na figia la mo nyonte mo ko en box kuno ka mo korofo nyonte ka beb kun kar nyonte ka beb la nyonte arab ta yele to kati i imposer nyefe ne ma fo aw nyana ngo wuluti ala bla billahi wuluti depuis domna ale yera alin dalibi telephone tila abe kulela be anison jale ba be barola abaka fo ko wuluti ko société bobulo ya feno depuis o dom ne ya fonga ka ko bana peu ibsiki bamba kisisi mais la luta wile aben alate billahi taala ni juturu ma bo kisiki ka video ka rasa ka rafuma tunya mu ko dinta to la billahi aya hakil to kuma la de aw hakili to ni kuma na ne juturu ma bo kisiki ka video ka rasa ka kuma tout parce que ni afana la blalo ni ye bla koronu kele ka bo ka oser sur une vidéo flafle ou ka mo ka frapper ni mo fla ka video flo ka frapper ni bla koro ketla ka kare ka boku siki ka video ka clasher ka frapper c'est ka la bla ko bana peu siri tigarawo u kun kala ka sadi dana mi kun dalalo ka me ko bana peu ala bla la ale fene be goshi na da fene ka sa uba buruja ka fana baneni ale boki siki ka video ka rasaka efe e wulu tiki ka na ma ka fuma tunya bodi tolofle donc video kana jenya wulu tiki wallahi ne ma mugore fukore ne halaladi wa ne horonde ne yere wuludi wa ne be malo ne be sami ne be place la billahi ne be makun à jamais ne bi place la ne be makun à jamais parce que etena kuma foi fo mo ma bi e ma mi nyona baklenke horon kolo mali be ni temene ka doro sadi bisa mugolan kolo sadi ite yere wuluye ite halalay ite horonye barkatila i kalabanci i fana isu sadi eche jojugu beya yere soro ikilina en tout cas kuma ikelebere ni horon ni horon wallahi ebi makunde ni horon ebe se tugo de kebe bo keba fo shugulma ko ya fo kunu chu ko bi ko cha heche ya nyugura baklen de ke che betere la bible bede tigeri la be he dono kara la billahi an kun karalo ka wulutigi ta ka masaw to tellement gagné ke kanu tukum na billahi an nan somogo bla nyona an bana somogo bulo an bana masaw bulo kan fen bedi fane ni banen ma kenin he ni transition te ni te tiene billahi ni te tiene wa ka usika kale transition te atelialimba de sanfla nous connaît ni ashimin dana sanfla madro atelier o atelier quoi mais femindo me tiena san joli du san bi joli de fuko de labe olu tate zigizaka ou be kalabantia mana ko no olu tatore atiena munu bolo de nous nana ka ko responsabilité assumer de ou be jamana ta be dinga mun kono ala jamana fo te jo 80 impunité bi Mugo teni ko na billahi babina douala. Vous savez pourquoi? Neta fo koube corruption bla zéro niveau là de non. Mais zéro impunité.
parce que nya fo awye en tout cas ka damne alpha clé kana atete clé ala ka hinala kana ibeka clé mugo ye jamana na fulu du mugo ye jamana na fulu bute mugo ye jamana na fulu shwe mugo debe qui est détournement qui jamana na fulu la billahi bebe ne beka kono fra fo itala aka jayo ide kuma tere konta enda mba fore mais bubu be mine bube be mine fra fo itala aho bubu be mine bube be mine nie me be campagne ke kibini siki kib ala kibi siki kibe shogal la gushi be asim na gushi ko parce que kibe kamage bubu ya so bubu de tia so bubu de be kena ma bubu be kulen abklan bela au se mi awajira je la kataka kasolo le ay na flom na gadu na parce que ko de da awma ay na flom na gadu mais akon même na bataka wa mo a dossier là ni dossier bora kafoko jamana na flom na ya chien kay ni virement ka woti ka contrôle ou bien kay ni war ta do tima ko preuve matériel fle ibitaka noka ne billahi iba su ni ala ke bitu ko billahi gawsu wa min ngombulu chewo che bubu de maka damana na flo shwe wallahi bitaka no fi oh ulutiki ko ka fina ki abo a parler kule min kadi kafo ayo de fi am ishira yoro mi ki kopere billahi ishira yoro mi ki kopere no me an ko jamana ni ko kibini sigi kibina an ko jamana marabago de buruja kibanga jamana marabago de buruja billahi ba on jole soroye o fi no nga ci ku metrangil la watuna min kadi ba ke ko parce que ko kele ko généraux bi ko ngache o ku yawnde de on te be e ki ko fla ba mune be po papa ikote ko ika jitura bambe sta ika jitura bambe koro juturu kiko ko juturu eshuera de pala ka juturu da ne ya fungu tsari bala ka kuma texte te kuma muguye kwa dabara ba te kwa me ntai ndai me sigi min kalinda mbafo me ne bo defo ngone be juturu sigile kuma na ne ma mukoro fore ne ba le sigile kuma na apuma mbe ka boada ne renye bala sadi ne be sakwa parce que ne de bado a ben ala ke onyu kona escrote francipe onyu kona nafiki te francipe onyu kona nafiki te wa francipe onyu kona hasidi ote francipe onyu kona nyengu te watangi ni mafla bako no akakoba na peu encore de contradiction noko malila mɔgɔ ala noko mɔgɔ jumɛn de bɛ malila ko wulutigi ma min kama min buruja ka min la gosi ka min la nɔgɔ kila kana o ta k'o jɛ k'o pɛntiri k'o jɛma k'o sigi bɛɛ ɲɛna a taara buye min fɛ a tɛ malo hɔrɔn tɛ o a taara buye min fɛ a ye buye la gosi ko pourquoi i bɛ ka ye avion bila ka taga o den su ta jamana kɔ kan ka na n'o ye ko wari ko o avion tagara ko jamana avion ye en même temps ko essence kérosène min kɛra o avion na ko bɔra jamana nafolo la ko pourquoi i bɛ ka o kɛ a ye buye la gosi ka buye dɔgɔya ka i bɛ ka dɔgɔya ka tila ka na a bi a ko buye savant de ko ye kira de ko ye prophète de ko ɲɔgɔn tɛ ko mali bɛɛ ko buye ɲɔgɔn tɛ a tila ka wuli ka taga fo o fɛ yen nɔ e bɛ sigi e bɛ hɔrɔnya fɔ anw ɲɛna e b'i sigi e bɛ hɔrɔnya fɔ anw ɲɛna bubula ye bubula y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'i ye bubula k'i ka président i ka ko président d'honneur c'est président d'honneur à vie e de y'a fɔ i hɔrɔnta la bubula b'a ɲini i fɛ a don i b'a fɔ a t'a kalama fɛnɛ a yɛrɛ y'a kuma mɛn radio la k'i b'a kɛ ko c'est président à vie e m'o fɔ e de tilala ka o bubula kelen ka tila ka bɔ k'o labila k'o di ayi pardon ka tila ka bɔ k'o bubula kelen k'o labila i ka denmisɛnninw ye ka wulu ye ko wulu ka bɔ k'a fa n'a bali John de be e ma mɔgɔ min kɛlɛ John de be e ma fɔ ko min ka kɛlɛ ka fɔ ko maɲi John de ba e ma ko min ma ka kɛlɛ ka fɔ ko kaɲi c'est-à-dire hɔrɔnya tu sais quoi Allah le monde à l'envers quoi diɲɛ bɛ ka taga ma kunjugu de kan Mali kun e fɛnɛ ka bɔ k'e b'i sigi k'e bi hɔrɔnya kuma fɔ mɔgɔ ye ou bien k'e b'a fɔ ko dɔ y'a fɔ kunu bi ko ka fɔ tantɔ k'e b'i jɔ ko sogɛl ko politique e bɛ politique la yɛrɛ feere ko e bɛ jumɛn sunguru baya gɛnbaloniya billahi politicien ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire Tayiruba Ala ka barika d'u la Tayiruba tɛ nin ya ne ko aw ma yan cɛ a y'a kɛ Ala kama a ye jɛsi ka a ye n ka tiɲɛya segin ma sa a y'a kɛ Ala kama a ka ne ka tiɲɛ segin ma ne ko
ka wulutigi to kaso la mo cɛ o cɛ bɛ ka bɔ ka wulutigi défend k'a dɛmɛ ko k'a bila ko n'a bɔra ko k'a bɛna jeunesse fara ɲɔgɔn kan ko n'a bɔra k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka lutte kɛ ɲɔgɔn fɛ ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko aw bɛɛ bɛ fɔ aw jigi kɔ ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko ni wulutigi bɔra n ko aw bɛɛ bɛ nimisa n ko aw b'a bolo kɛ k'a firifiri ne m'a fɔ aw ɲɛna taruba tɛ ne bi o ye tiɲɛ ye o kalo joli kalo 2 kalo 3 ni ala ka cɛ ka digo kɛ prophète ye ka don cɛkɔrɔba kan ka tila ka bɔ n'a ye kana di burujali ma dangadenw fila kɔ bi ne bɛ n sigi ne b'u filɛ quoi ala ye fo ka ne sa ne tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ fo ka ne sa o kɔnɔ o banna pewu ɲɛ bɛ dangadenw b'a kɔ dangadenw quoi bilahi dangadenw minnu ala fa tɛ minnu na ba tɛ minnu na minnu ma lamara ka ɲɛ minnu ala non ne bɛ sa de quoi bilahi ne bɛ dangadenw na wulutigi kɔ ko ne bɛ t'u sigi video la k'u bɛ Diko cɛkɔrɔba nin u fa filan ala ko parce Diko tɛ aw dɔn a t'aw somɔgɔw dɔn a ta ma se aw ma a ta ma se aw somɔgɔw ma a ka foyi depuis ala k'aw da a yɛrɛ t'a dɔn ko aw bɛ yen cɛkɔrɔba ma foyi kɛ aw la ko parce que ko wulutigi bɔra ka manamana ko la wulutigi taara a taara ka natabaya n'a ka nafolo minɛ la ko tout simplement qu'est-ce que Diko a fait du mal le fait que ko Diko ye bubu gɛn ka bɔ fanga na ko Diko ye i bɛ ka gɛn ka bɔ fanga na wulutigi filɛ ka wuli ka bila Diko la ka Diko di dangadenw ma c'est à dire bakɛɲɛdenw ni fakɛɲɛdenw minnu ma éducation ɲuman sɔrɔ minnu ma lamara fiyewu minnu tɛ danbe dɔn minnu t'u bɔkolo dɔn minnu tɛ fa ni ba dɔn olu de bɔ ka n'u sigi video la k'u b'a fɔ Diko ma ko Diko kɔrɔni ko Diko tɛ silamɛ ko Diko ye kafiri ye Diko bɛ ta u n'u sigi u bɛ Diko nin fa ka kulusi kɔrɔ cɛ ta ala cɛ nin bɛɛ bɛ ban koyi cɛ ko nin bɛɛ bɛ ban ne ko aw tɛ Bakari Jakite la Bakari min kun CDR la o bɛɛ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ nɛma o Bakari ni modèle fo ayi o kɔni tɛ non o ye bilen min kɛ o ye bilen min da mɔgɔw kan ka mɔgɔw fanu ba neni o kun t'a dɔn k'a bɛ sa o kun t'a dɔn ko nin bɛ ban yɛrɛ mais a filɛ bi o tɛ kaburu kɔnɔ bi o ma sa o mi da bɔ a la mais est ce que n'o kun b'a dɔn k'ale kun bɛna sa sisan est ce que a kun bɛ mɔgɔ fanu ba neni minnu ta ma se aw ma fiyewu tête de mort a bila n ka cɛ o y'i se de y'a bila est ce que n'o kun b'a dɔn k'ale bɛna sa n'o kun b'a dɔn k'a bɛ sa bi est ce que ale kun bɛ mɔgɔ fanu ba neni a ta k'a fa n'aw ba kɔma a y'a ka wulutigi kanu a ka fara wari cɛkɔrɔbaw la a ka fara aw fa filaw n'a ba filaw na c'est à dire parce que aw bɛ bilahi aw ye dangadenw de a bɛ ni ala na kira cɛ mais wulutigi i bɛ bu ni bɛɛ kɛ Choguel tagara a mɛnna ne y'a fɔ aw ye n ko Choguel ɲɔgɔn tɛ dɛ bilahi Choguel ɲɔgɔn tɛ en tout cas les politiciens de 91 Choguel kɔni kɛra exception de ye dɔ delila k'an wele ko Jason ko pourquoi i bɛ ka Choguel dɛmɛ k'a bɛɛ cɛkɔrɔba kelenw de ko nin de tun bɛ i bɛ ka fanga na ko nin bɛ ka jɛra k'u bɛɛ jɛra ka jamana ci n ko ne bɛ min fɔ aw ɲɛna n ko c'est à dire ko bɛɛ jateminɛ de ye quoi n ko Choguel ye hɔrɔn ye bilahi Choguel ye hɔrɔn wa Choguel ye yɛrɛ wele a waati fo mɔgɔ tɔgɔ la peut-être ko ni Choguel bɛ contacter la ou bien n'a ka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama ou bien fɛn dɔ de dira ne ma depuis ala ka ne da ne de ye bɛɛ bila défi la cɛ tɛ muso tɛ ni cɛ o cɛ bɛ yen k'i delila ka dɔrɔmɛ kelen ci ne Jason ma ou bien ko wari minɛ kan nin kɛ ou bien video ko in na n'i ma bɔ ka n di diɲɛ ma fiyewu ala kana tigi kɔ suma ala kana ɲɛ suma wa ala k'a su fɔlɔ bɛɛ jahanama ma ala kana kɔ barika ne de bɛ bɛɛ bila défi la anw ta ye conviction an ko an faso a don n balimakɛ kulo bɛ n na bilahi a jamu ye Diko ye n ko n balimakɛ ma n ko ne ma dɔwɛrɛ f'i ye dɛ ni Choguel nana ni M5 ni premier ministre n'a dira M5 ma ka Choguel kɛ premier ministre ye n ko sara ale sara su ka baara kɛ n ko an mago bɛ Mali min na an b'a sɔrɔ n ko bilahi Choguel ye hɔrɔn ye n ko M5 kɛlɛ la Choguel y'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'a ye bi ka an sɛgɛn ka le fait que ko an bɛ transition na ou bien ko Assimi ninnu bɛ yen ou bien k'a kɛ bi an filɛ don min na ko bi c'est à dire Mali bɛ cogo min na bi le fait que k'o kɛ de ala ni Choguel sababu parce que hali M5 dafalen ko bilahi Choguel y'a jɔ a jɔyɔrɔ la Choguel bana poste la a bana mobile la a bana nafolo la a bana so la a ko Mali a ko lui ye jamana ci pendant des années ko il est temps u ye erreur min kɛ k'u k'a réparer wa Choguel b'o sira de kan le réparateur bilahi le refondateur Choguel ye hɔrɔn de ye dɛ cɛ n ko cɛ kunkolo b'a kan da la de
Ali Chogali Jolé, go Mali, non, c'est un expert. En un mot, c'est un expert. En tout quoi. Expert en tout. C'est un expert en tout. Nico communication à nous Nico stratégie à nous Nico plan à nous Et on dit à moi qu'on te faut. Billahi. Chogal est un vrai patriote. Ne ya fo chewo eche. Oh, maleo ne meka ka obenyana de. Kuma yende kwe. Ambe bode ka wulutigi de joyira aula. De qualité minto. Aka kule ba de kuye mi do ambe boko de yira aula. Sinon na fatale dans la bleu. Pour que akana esprit fitinu akana lumine bleu quoi. Aka ko de bala. Donondo de. Chame ameto kuma min fura kala lo lien côté de. Dono bla koro chita feka bla koro chita ni ka dese. Feka dese ka bla koro chika taka bomosa. Billahi abeki. Ni ala na krachi. Munumbi ko saga ni wulu munumbi ko. Fuka nyoko ni nga dono. Che bala, efene bala, bora, mabo Libya, bora mena, ha, bala, kumbala, billahi abeki ano. Kana sika la fiu. He ulutige ika kubana. Rasta ika kubana. Ite papa ite tikachi. Ida kule de te achetiko ademebagatila ateritila genyogotila wa adonia retila kwa cheka kumodo on ne kuma famia folo on ne kuma fo non alasata kuma sans preuve non momindo aisha de kala akalalindo il est je sais pas il est compétent il a de l'expérience il est fort il est instruit on ne kuma fo abeg kalou ça abeg kuma famia de quoi. C'est aussi simple. N'a pas ta mana mo journaliste andro journaliste kan yisi do ka kalandro ka expliquer ire ka idite fui areb abora fenne vraiment worla debni woti na be adama drama nu commentaire ke les Norbert Zongo malien ale do to adama drama mais abo to ma adabi arasta kumuta dije aben ala te billahi tallahi nte boni fugali nte boni mo fugali aye sama bali yininga arasta krefe sama bali mime aya yininga kabe barake arajo mina alebe barake arajo mina DJ Mas krefe ha DJ Mas le patriote Umar Marko ko arajo Umar Marko le grand patriote alaka baraka do mbela nunde journalisme nunde sa nunde ba na fado numbu na kuno numba de journalisme remi kwa akumuna nunga arajo la kumabe billahi ya geni ou ya gen katena parce que ou ya don den qualité mindo ou bora kalama ou ya don mo faso comme do olu tu wakila ka be jabana ko kelela a benala ta vocal be no ngati nte mo to fo mo mi afo un responsable de cette radio là ko lu ya gendi watina lu ka radio la bli awo parce que ou ya don aka baraka ta na fulum ne mo bulu olu bora kalama ka ba régime de ma warim na ba régime de me tet ne morta ishi ka bla ngata est-ce que ba mon famille na saxi kele le grand sax Sa Majesté renouveau au cas où ntaro fait ou RFM le ntaro jumene akumto feneka arajo ka plateau la no aba yeno blé sanjo le sisa aba yeno ubeyage ubede ya bla ubeya bla parce que ubeya jugudo ubeya do ka faka bara de kamro tapasi ke kamro ka dossier ta kula goshi dro oluba wala ka warda matro paf o dossier blale acheter continuer blé radio la fait mais te demande ma bloquer quoi. Vous voyez? Kamro la gouchi, koloka dossier ta. Voilà, tête de mortique no amulu voilà quoi. Comme mena ka tandouma. Voilà, amulu voilà. Amulu boan chama ni ame tête de mort blessé ka commenter. Vous voyez? Donc, quoi ka fité tikachi, rasambia de. Eche il comment on ne doit pas minimiser comment on appelle ouais il faut pas minimiser son ennemi c'est-à-dire kana John moko kana John ijugula quoi kana John mogola est carré réseau en quand puis Facebook in sans faire mon me kuma jamana ko la ere ko mun ta conviction kui awo ne masara o fole menu ta jamana ko yere menu ta conviction ko kuma kalama buda ko be kuma ka mogola convaincu je crois que en français no ngache Johnny ne Dani Balaira
jene ani Johnny Johnny fotuguni video manuna suna tojme ay kala kama ta wuluti ga mo la jage Johnny be bi nu bora ka nu sigi kono chema kono musuma kuma be kono chema kono musuma ay fasotul la ko jamana tulla ulutalo jamana yere fami fatulla batulla somogotulla olu kono chema kono musuma les oiseaux de bon coin kuma rebeka les oiseaux de bon coin kuma rebene karane abana jamana ko rebe fle depuis na kadi mo ye fona mo sali fona mo kulu ko ratro fona ke kuma kalala da tu dable foi da barabala ki sigite aw ka jetimine mo nyene ma fefe kuma video ke tiento la ben ala te ne ma fo ngo bora wulutiki ko de mais bayu maku ay lion ko tabafle Leon Kotaba odona fin na jamana ko di kama billahi adusuka bonke na adusu torla be bo abe kuma tema fo munu nebe munu kona ne ko na fo ne nunu fi o be Leon Kotaba mais odona la faso jo kama o taye conviction ko e quoi mais est-ce que ayaka ala kama nete wulutuke mo golu to defend mais aw ko taka Leon ga video aw be Leon ga video me ko bini sigi dien dongo do burjalla kono chema kono musoma bo les oiseaux de bon abo million da jamais de la vie billahi o mo to yi parce que o ba de côté kuma kalama quoi o ba de côté faso jo kan quoi o ba de côté jamana koy o mana togni ni kamare o ikele ay taka le grand frère Barou Diarra aw ko taka Barou Diarra aka ala kama Barou Diarra billahi mais respect à lui Barou Diarra amaye nunu betununa parce que nunu nana ko fasko nunu ta kuye c'est des convictions goni halala ya quoi Barou Diarra me bo depuis Barou don dumna ma deli ka Barou e ka bo kisiki ka video ka de quoi ka bo tigi Barou Diarra ou be ka bi doya ou be ka bi kuma jugu jamais de la vie ke kuma o kuma billahi ni yi jonero fi hali kele me damna wotin ni Barou Diarra ye ka do koro juturu quoi ka do juturu ka kuma modèle befo fou klela ka Barou kele fo Barou mango ya sorala ni ala parce que ona oko abe mo burjal mi ka aya dabla abe mo fanu banani mi ka aya dabla ay arasa ka émission ta ay pardon aku décortiquer ay kuma ga arasa deme aka bo clash li ba konna aw ka to mo kele ka ta arasa ranger billahi Barou Diarra na kuma mo we Barou kele abe Barou bi ka Barou bi video ke Barou bi ka 3 mois 4 mois ke bi ata boka video ke we concentrer aka travail aka baraka ne ko mo herebe mo ko billahi do be mo ko ibi reta Barou Diarra mes respect Sam sama bali o be video ko be malano ako taka Sam sama ay taka Sam ga video fle o ba do kale bora du kono billahi ale bora dame tigi du kono quoi fa ba ale la baba ale la billahi kabila walla ale bokolo kan aba bokolo dame do et pourtant o be fo wulu tigi senga Sam sama bali o be fo wulu tigi senga mais o te bo kisiki ka mo fana banende o te bo kisiki ka video ka mo shika dien dongo da taka ka video be fle ale bi bo ka journal ta jamana kono ko kumbe jamana kono jamana c'est-à-dire jamana actualité ale bo kisiki ka video ko loka ata len mo ko chere mais danga dew no sigle mi yano danga dew billahi c'est-à-dire fadin sako fakanye bakanyo o le sigle mi yano bunu sigi dien dongo ala mo mo lo balia kema fara muso mako de para kan damanyo ko na quoi o lu ni sigi mana ka fala mo dalati no mais o shura ne ya fo ni sadi ni mo gorongeyema no dona jama ko tira dro a to ka shinshi na fa ba ga gorongeye bo mo ka mo goro ko donc mo be contaminer ka tatino ni mo fla de be wulutiki ka mo la munu na le kera malaria re wulutiki na aka tombe ma quoi wonu na kana mo ko sa pew na man kuma fo o ne man kuma fo mama sika mala jeri ni ala sonoma koro juturu bi bo kisiki ka video ke ka wulutiki gushi na ma ka fuma tunya mo de billa donga da sebalte dondo do fana na fuko jeso ne kuma fuko teme awo na fara koro juturu ye uka video mana rasa no gole mbiano francia no koro juturu amadam le follow imena na dantala de ebe se chugo di sa ebe sigi video la die dungro dabara bayala nangara bayala nembara bayala mana kafula texia kafula ka video la kono chema ka kalo ko ka sankele jalen ke ti chenem to ko bidala kono chema kono musuma danga dino ne mami haram ya mali dere bela o kono chema e ko kala ke wole telephone na eta do ki be diretila e ki danga baro kanowe fibi yele kulunci fibi yele kontanen badde ki tola fo ka ta wulu tiki ka dossier o fere o ma
Imla lola drone ke ne mu ne ne ben do ne ma fo awnya na betanto de kam no kara no ko ibla la ika ko banu bonyane mi ko taraka boy pew mo si mo tila ble ka kla wulutigi yere ki siki tonde tonya eche ke tagara kuma shule ko eche tagara la bongo juwade eche tagara mole keni mon shisoro ki siki wulutigi ke siki emi ka generali emi ka marshali emi ka espoir ni u beltigi be e malankulo mi ka bofu safu ka kla ki siki ka fiki e shuera e kan ki yere fadi billahi kan ki damni ema ni bora ne ma fo onyana ngaka ngone de ba don ko jugu aka bara do yo domina ya esen na domina don floflo na ado ne bora ka kitka ka direct la ne kla do ne wole ka ya fadel ne fa ben ala ke billahi taala abini sigi kana vika be video ke wira ka jekulu mo de abulu kormate ke kulu frappe abi mo frappe de indirectement fem tabana no te ube kuma mbi kungande aburu ta ko kila gushi ki frappe c'est à musulama do quoi ka kla ka fo non kuno ki ataka ki yere de suno quoi ale ka tima no awo jora de kula kunugo ube kuna sin abura ka video de ke awo jora de kula dimashido kuka mo frappe kula gushana munu me nyona wo kono no parce que clan kodo musulman ka clan ani ale ka clan oh musulman ka sal tala donye do ale fene munu ma a Idris ka munu ni a PD kan flaveno PD kan flaveno ole fene ba ale bolo ko ma famia donc fene ale ka clan wi do u clan flaveno be nyona sa oh buna to na so buna nyona kungar nyona jegulu ko rebe ban pe ane budon abela matantodi ni ala sonama oh ulutiki ka finyana ni ala sonama ami makono shini ika petit parti ika petit parti wala petit parti wa ko je ne sais pas quoi yerebe ka tondo d'ailleurs lati ko grand dossier petit parti mais ni ala sonama ne digo ga nouveau marshal ibla royro ami toni comme an ko ani boki dafoki klobe karkari ibika mulugu mais dugo ka le nouveau marshal no yi soro no o mani toni bla royro abela kale ni ala sonama na metaka mesi an ko de ko anga faso che faso din dubi male awni ala na kirache bi an ko jamana be ka jotugumina fefe be ka jamana kono a bebe da jamana kono don kulo ka wa bebe ira jamana kono dona aw do ka fona nyina ko Mali premier ministre de la kana ka plan d'action kana na sente nyokoro kana akono fen beta ka di ka da Mali don kuloka mba fe ka ninde nga mission aw do ka fone ati ka enseignant c'est ka syndicat besigi ku be négocier ka son ou ka ben kola jamana ka here kama jamana ko do ga here kama aw de la ka gouvernement folo c'est la première fois bonin danga denyato ni sadi ni yere frite ni yere kote jombi to iyere ma kibe blan gouvernement na bi jombi to iyere ma ko ete asimi deme jombi to iyere ma kite shogel deme mais ale ko ta fe dien kono ko transition kanya shogel bulu et pourtant ka nyini ka tien shogel bu ka nyini ka tien shogel bulu o ya katolo ka tien Mali den bedi akwa ale ka magotola ka ba tien ko Mali ka d'Afrique Mali ka la wulifio Mali ka ta yorola. Sinon tous les experts billahi expert be Mali politicien vrai be Mali de halala be abeko ko c'est pas possible ko ka élection ka be fengama fait à 7 mois be yafu ko ka transition ka nga prolonger de ça dit fait mi tiena de mun na tare il faut ko ka réparer ka fait bela be ka bampio ka sigare ka so ka ta des politiciens ma wa de mana ko de be ka la yinde mais ça dit il référé la prostituée sunguru bandangara ba ale de ko tege je ko faka dum buruja ibi shikenna mais laba ne kaso ni dona kaso ni zi danga de ne na sigi ko ki blabli haram ika kaso don fla bela billahi an hinana wallahi ihina omne parce que ne re ko na wagli bala ne ka video la yela ka bla kaso ka bo kaso la ne ka video la bala ne ko ngo wallahi ngo mo minu ga ya famia ni zi ngona ya blanizie nga ya famia atena ko jugo reka ble mais 2000 c'est-à-dire à l'affaire fait kasodi ale kanga datugu ka damne pe ka mne ka bla kasola billahi ka mne ka do kasola ka datugu adaka bo kona pe jamana ka do hera lati Mali dew sakoy Mali mi o agla ngodi Mali dew ma fale ka bla kasola mais comme ko chedo kulu kono mais chey ku bla ka tan fe no o bi chere ma famia
ka sɛ do sansara kono obi sɛ tigi ma mais sɛ ku jɛngɛ taga fe obi sɛ yɛrɛ ma ni ala sɔnna ma n'an bɛ taga an bɛ se an bɛ taa dara ɲɔgɔn bolo n'an bɛ taga an bɛ se ni ala sɔnna ma n'an bɛ taga an bɛ se e bɛ minɛ k'a ka kɔnɔ yan nɔ mais de i k'a faamuya ka don i kulo den kɔnɔ dɛ ko i ka kuma a tɛ fɛn ɲa a tɛ fɛn tiɲɛ i ka 4 heures de temps petit dossier wulu dossier billahi a tɛ fɛn ɲa a tɛ fɛn tiɲɛ a tɛ papa kɛ impact zéro parce que pourquoi parce que bɛɛ tigɛr'i la i tɛ hɔrɔn ye i tɛ faso ɲuman ye ala ne t'a dɔn mɔgɔ de bɛ se k'i sigi bilen k'i b'i yɛrɛ ɲininka k'i sigi arasa ta ye malo ko ye bilen yan fɛn fɛn b'a kɔ ne y'a fɔ aw ye dɛ ni don dɔ bɛ na ni aw m'aw bolo kin k'a firifiri a ka fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ den tatɔla filɛ billahi a bɛ kɛ billahi a bɛ kɛ arasa mɔgɔ foyi tɛ aw la arasa bɛ k'a ja aw la de quoi a bɛ k'a ja aw la de a bɛ k'a ja politicien a bɛ k'a ja aw la wulu maliyɛn k'an bɛn n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo a k'an bɛn don wɛrɛ